हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मंडली। आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना में आलोचना करिया जाऊँचे जे मीन शनि युक्त हेले श्रीक्षेत्र उपरे श्रीमंदिर उपरे यार कौन प्रभाव पड़िबो कहले। मीन शनि जेउ अंके युक्त हेब जान श्री नीलाचल को त्रास करिब दमन बाबू करिब दमन बाबू करिब दमन। मीन शनि जो अंके युक्त हेब जान श्री नीलाचल को त्रास करिब दमन। ज्ञानी गुणी मंडली चारि धाम भितर श्रेष्ठ धाम हेउची नीलाचल धाम। सेइथिपई चारि धाम आदिगुरु शंकराचार्य हिंदू धर्मर सुरक्षा पाई भारतर चारि दिगरे चारि धामर स्थापना कली। जेतेबेले ई भारत पुण्य पवित्र देश रे धर्मांतकरण जोरे बढ़ी चलिला। हिंदू धर्मर डंगा जेतेबेले बुड़ी जीवाकु बसुथिला सेतेबेले हिंदू धर्मर डंगा बुड़ी जीवारु ताकु उद्धार करिया पाई आदिगुरु शंकराचार्य हिंदू धर्मर सुरक्षा पाई भारतर चारि दिगरे चारि धामर स्थापना करदेले। बद्रे बद्रीनाथ उत्तर रहिले बद्री नहीं बद्रीनाथ, द्वारिकार रहिले द्वारिकानाथ नहीं से बड़ी बद्री द्वारिका रामेश्वर रामेश्वर रहिले रामनाथ एवं भारतर पूर्व तट ये रहिले कि जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु। बद्री द्वारिका रामेश्वर पुरी ये भारतर चारि धाम नहीं भाव आज प्रसिद्ध लाभ कर। पूर्व भारतर पूर्व के रहिले जगतरनाथ जगन्नाथ, उत्तर रहिले कि बद्रीनाथ, से बड़ी पश्चिम रहिले द्वारिका, दक्षिण रहिले रामेश्वर रामनाथ। ये भगवान विष्णुंर चारि क्षेत्र भाव आज प्रसिद्ध लाभ कर। भगवान विष्णु प्रथमे गाधांती स्नान करती कौटी ना रामेश्वर रे। दक्षिण दिगे रही रामेश्वर ये स्नान करती। स्नान कर सारा बेश हुई कौटी भारतर पश्चिम पटरी पश्चिम दिग रहिले कि ना द्वारिका ये श्रृंगार क्षेत्र। बेश हो सारा भगवान विष्णु भोजन करती कौटी भारतर पूर्व दिगरे रहिले नीलाचल धाम पुरी ये भोजन क्षेत्र। एवं भोजन कर सारा शयन करती भगवान विष्णु कौटी ना भारतर उत्तर दिग बद्री 6 मास शुअंती। ये चारि दिगरे चारि धामर स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य करदेले हिंदू धर्म सुरक्षा पाए। ये चारि धाम भितर श्रेष्ठ क्या कहले उत्कलमणि गोपबंधु कहले जगत सर से भारत
कमल आमधे केशर पुण्यनी नीलाचल राधे गोविंद 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 मधु गळुछि करंद गोविंद जगत सरसी भारत कमल ता मध्य केशर पुण्य नीलाचल जगत जदि गोटे पुष्करणी हुई भारत हूँ पद्म सदृश आउ से पद्मर केशर हेले कि पुण्य नीलाचल क्षेत्र बोली उत्कलमणि गोपबंधु दास मालिकार ए कथाटी से कहीदे जो उत्कलमणि गोपबंधु विषय रे अच्युतानंद महापुरुष मालिकार मध्य लिखिं कौन ना सर्वसमान सत्यवादी हेब साधु मधु गोप बंधु होइब साधु मधु गोप बंधु होइब साधु मधु गोप बंधु होइब समस्ते कहिबे उत्कलमणि से जे महात्यागी नथिबे जानी आउ से जे महाज्ञानी नथिबे जानी से जे महाज्ञानी नथिबे जानी सान नुहे ऋष्य शृंग जे कविता चातुरी अनेक लेखिब कविता चातुरी अनेक लेखिब साधु थिब लगन जोग जे साधु थिब लगन जोग जे अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कहले सर्व समान सत्यवादी हेब साधु मधु गोप बंधु बहिब समस्ते कहिबे उत्कलमणि से जे महात्यागी नथिबे जानी सान नुहे ऋष्य शृंग जे कविता चातुरी अनेक लिखिब साधु थिब लगन जोग जे ये पूर्व जन्म कि ऋष्य शृंग ऋषि किए उत्कलमणि गोपबंधु दास तेणु से गोपबंधु कहले ये जगत जदि गोटे पुष्करण हुए भारत हूँ पद्म से पद्मर केशर हूँ पुण्य नीलाचल क्षेत्र से ही नीलाचल क्षेत्र गोटे ओडियांकर जी होउछन इष्ट आराध्य देवता जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुण्य पवित्र क्षेत्र ये जातिर जे होउछन परिचय जगन्नाथ महाप्रभु तांकर क्षेत्र हूँ नीलाचल क्षेत्र अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कहले सेही क्षेत्र उपरे दिने विपद पड़िबो कौन विपद पड़िबो बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय शुद्धियानी ज्ञानी गुड़ी मंडली मीनसनी युक्त हेले नीलाचल क्षेत्र उपरे श्रीमंदिर उपरे कौन विपद सब पड़ो ज्ञानी गुड़ी मंडली तेणु से नीलाचल क्षेत्र चारि धाम भितर जी श्रेष्ठ आ स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु जोटी विराजमान काशी जी रहिले काशीनाथ द्वारिका जी रहिले द्वारिकानाथ बद्री जी रहिले बद्रीनाथ एवं भारतर पूर्व तटे जी रहिले से बद्री द्वारिका रामेश्वर बड़ी क्षेत्रर नाथ नुहंती वसुधैव कुटुंबक न्याय सारा जगतर नाथ से जगन्नाथ महाप्रभु नहीं तेणु महापुरुष कहते से मीनसनी जे अंके युक्त हेब जान बाबू युक्त हेब जान श्री नीलाचल को त्रास करिब दमन बाबू करिब मन तेणु मीन राशि तले शनि रही मीन शनि युक्त हम 13 दिनिया पक्ष युक्त हो 24 ରୁ 27 यही समय श्री नीलाचल को त्रास करिब दमन आजिकल आप देखुना 600 वर्ष तले कागज कलम नथिला तालपत्र लेखनी रे से अच्युतानंद महापुरुष लिखिते जहाँ आज से घटुनि कि विदेशी बड़ देउले पशिबे राक्षस बड़ तकारे लो जाई फूल से तो कड़ी शेष जे प्रहरे जाई फूल अच्युत जाई फूल मालिकार अच्युतानंद लिखिले आज देख तो सत हो घटना घटवा आखि ना आहरी महापुरुष कही के बड़ देउल भितरे आना गोला हेब सेही बेलारे जाई फूल लो
ସଜେ ପ୍ରହରେ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋହ କଳି ସେ ସଜେ ପ୍ରହରେ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋହ କଳି ସେ ସଜେ ପ୍ରହରେ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋହ। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ହାଣ ଗୋଳ ହବ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ବସିବେ ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଲାଗିବ ନଳ ସୁନା ଥାଳି ହେବ ଚୁନା ସୁନା ଥାଳି ହେବ ଚୁନା ହେ ସୁଜନେ ଚୁନା ଶାଢ଼ୀ ହେବ ଚୁନା। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଏହାଇ ଘଟିବ ବାରଣ ବେଳକୁ ନା ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଲାଗିବ ଅନଳ ସୁନା ଥାଳି ହେବ ଚୁନା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଶ୍ରୀବଡ଼ ଦେଉଳେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ ବାରଣ ବେଳକୁ ଅନା। ବାରଣ କହିଲେ କ'ଣ ଶେଷ ବେଳ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ। ପେଜ ନଳା ଫୁଟି ତୋର ପଡ଼ିବ ବିଜୁଳି ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିବ ବିଜୁଳି ସେ ଯୋଗେ ଯିବ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି। ସେତେବେଳେ ପେଜ ନଳା ଫୁଟି ତୋର ପଡ଼ିବ ବିଜୁଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପେଜ ନଳାରେ ବିଜୁଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ଯୋଗେ ଯିବ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ କି ପ୍ରଭୁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦିନ ଦମନ ଯେ ମନରେ ପାଞ୍ଚିବ ବାବୁ ମନରେ ପାଞ୍ଚିବ ଦାରୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁଣି କଳନା କରିବ ପ୍ରଭୁ କଳନା କରିବ। ସେହି ଦିନ ଦମନ ଯେ ମନରେ ପାଞ୍ଚିବ ଦାରୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁଣି କଳନା କରିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ନେବା ପାଇଁ କଳନା କରିବେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଦେଉଳକୁ ଗ୍ରନ୍ଥାଘର କରିବ ଦମନ ବାବୁ କରିବ ଦମନ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ପୁଣି କରିବ ଖଣ୍ଡନ ବାବୁ କରିବ ଖଣ୍ଡନ। ଦେଉଳକୁ ଗନ୍ତାଘର କରିବ ଦମନ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାତ୍ରା କରିବ ଖଣ୍ଡନ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାତ୍ରାକୁ ସେହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୁଝିଲେ। 6 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯେନୋ କିବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯେନୋ ହିବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ 9 ବର୍ଷ ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ହୋଇବେ ମୌନ ବାବୁ ହୋଇବେ ମୌନ। 6 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯେ ନହିବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ହୋଇବେ ମୌନ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ ଠିକ ସେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେ ଦମନ ନାସିବ ବାବୁ ଦମନ ନାସିବ ପୁରୀ ତୀର୍ଥ ଘାଟ ମାନ ଦମନ ସାଧିବ ବାବୁ ଦମନ ସାଧିବ। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେ ଦମନ ନାସିବ ଏ 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଯେ ହୁଏ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାକୁ ଦମନ ନାସିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଛକି ରହିଥିବ ରାଜା ଦିଅ ନବା ପାଇଁ ରାଜା ଦିଅ ନେବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ
ରଥ ଆଣି କରି ନିକଟେ ରଖାଇ ବାବୁ ନିକଟେ ରଖାଇ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सथी जानी छक्की के राजा थे दिया नवा कौ राजा थे ना महापुरुष लिखिले कथा मालिका ऋषिया राजन कथा कहू अच्छी शुण बाबू कहू अच्छी शुण बर पाई अछई से द्वापर जुगर बाबू द्वापर जुगर बर पाइला ऋषिया दारू को नब बुझिले तेणु अच्युतानंद लिखिले छकी रही राजा दिय नेबा पाई शून्य रथ आनिकरी निकटे रखाई शून्य रथ कहले कौन शून्य रथ बुझिले से दिय नबा पाई छकी रही हे ज्ञानी गुणी मंडली ये कथा केते सत्य केते मिथ्या भविष्य कह अच्युतानंद लेकिन आंधिक पदे लक्षे माड़ शरण ऋषिया शिव दर्शन करी से देखिब कुंज बिहारी सुजने से देखिब कुंज बिहारी सुजने सेहु देखिबा कुंज बिहारी सुजने से समय लक्षे माड़ स्वर्ण नेकी ऋषिया आसी धिय नवा पाई ऋषिया से काले दारूर निमंते पशिब बड़ देउले दारू न पाइब कल पथ बणा हेब मरिब मार्कंड ठारे एक कथा अच्युतानंद शिवकल्प नवखंड निर्घंट लिखिले तेणु से महापुरुष कहले अतीत को जदि आम जा महाप्रभु अनेक बार बड़ देउल को शून्य करी अन्यत्र गुप्त जा रही पूजा पाई से चिलिकार गोसाणी मंदिर हेउ छपाली ठारे रही अनेक दिन गुप्त रही पूजा पाई से भाई सोनपुर पाताली श्रीक्षेत्र हेउ अनेक दिन से गुप्त महाप्रभु रही श्रीजीव मैंने रही गुप्त पूजा पाई बाह्य शत्रु मैंने जो बड़ देउल उपर आक्रमण करते से भाई आठगड़ गंजाम जिलार आठगड़ मार्था हेउ 2.5 वर्ष प्रभु से गुप्त रही पूजा पाते ब्रह्म नहीं अनेक बार बड़ देउल को शून्य करी प्रभु जाई तेणु महापुरुष लिखिले छकी रही राजा दिय नेबा पाई शून्य रथ आनिकरी निकटे रखाई दमन मन रे पांची दारो जेबे नष्ट बाबू जारो जेबे नष्ट चारि खानी लोके थी हेउछंती मेंट बाबू हेउछंती मेंट मनरे पांचिब जे चारि दिगरु भक्त माने ई क्षेत्र को आसुच चारि क्षेत्र भितर ई क्षेत्र होची श्रेष्ठ बद्री द्वारिका रामेश्वर पुरी ये चारि क्षेत्र भितर जदि ये श्रेष्ठ ताले दमन मनरे पांचे दारू जोगे नष्ट बुझिले नहीं गले आउ आंक भितरे ये क्षेत्र महिमा ये स्थानर महिमा ये देशर महिमा ये क्षेत्र अंचल महिमा आउ रही नहीं तेणु सबु भेद मानता को यही जोगे जणा बाबू यही जोगे जणा दारू एठो नहीं गले मेंट भांगे सीना बाबू मेंट भांगे सीना सबु भेद मानता को यही जोगे जणा दारू एठू नहीं गले मेंट भांगे सीना राजनीति क्षेत्र को जदि जीवा महापुरुष कही कथा चुंबक कहीदेले संकेत टिके देले कहले यू दारू नेले विभिन्न जो मेंट रही ताहा भांगी जीव बुझिले ताहा भांगी आउ ये मंत मने विचारी दमन राजन बाबू दमन राजन उपाय नाश करिबे प्रभु दारू ब्रह्म बाबू प्रभु दारू
ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନୀ ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପଛେ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉ, ପୂର୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମର ବା ବରଂ ସମୋପର ହେଇବାରେ, ପର୍ବତ ଶିଖରେ କଇଁ ବୁଟିବା ସମୋପର ହେଇବାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଯାହା ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ସମୟ କହିବ, ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତୀତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁନର୍ବାର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଏଇ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଠାରୁ ରହି ଏ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ ରହି ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରେମ, ଭାଇଚାରା ଇ ଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଇଠି ରହି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ବରଂ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଟିକେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ବୋଲେ ରତ୍ନବଟ କିଣା ଦାସ ବାଲ୍ମୀକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଯେ, ସେ ମାୟା ପଟଳେ ମୋହିତ ସୁଜନେ ଯେ ସେହି ମାୟା ପଟଳେ ମୋହିତ ସୁଜନେ ଯେ ସେହି ମାୟା ପଟଳେ ମୋହିତ ସୁଜନେ ଯେ। ରତ୍ନବଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ସେ ରତ୍ନବଟ ନିକଟରେ କିଣା ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ପତାକା ବାନ୍ଧିବ ସିଏ, ଆଉ ମହାପୁରୁଷକୁ ଜଣେ ମାୟା ପଟଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଡ଼ିକି ବୁଲୁଛି। ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ। ସୁଧୀଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ସୁଧୀଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।